Luqaasa shemppuwa tammanne hosppuna. Irssu ashkarati ubba galla salettennan woossana mala Yesuusi etassi leemisuwa odiiddi issi katamaani Xoossaa siyayenna qassi asaassikka yellatenna issi daannay de'ees. He kataman issi am''e maccaasiya de'iyaara he daannaakko yayaada taaninne ta baaragaaray mootettiyo yohuwaa taassi pirdda yaagawusu. Daannay daro wodiyaasappe iyyo pirddennan ixxiis. Shin ba wozanan qoppidi taani Xoossaassi yayyennan woy asaassi yellatennan ixxikkonne ha''e maccaasiya tana waayissiyo gishshawu qassi ubba wode yayaada tana daafurssenna mala iyyo pirddana giis yaagis. Qassikka Goday he makkala daannay giidoogaa siyite. Yaatin bana maaddana mala gallassinne qammi baakko waassiya doorettida asaassi Xoossay pirddennee? I etassi eesuwan zaarennee? Taani inttessi odiyoogee aybee giikko I eesuwan etassi pirddana. Shin asaa na'ay yiyo wode ha sa'an ammano demmanee? yaagis. Banttana xillo giidi hara asaa ubbaa kariyaageetussi Yesuusi issi leemisuwa odiiddi hagaadan yaagis. Naa''u asati Xoossaa woossanaw beete maqdasiyaa kiyidosona. Etappe issoy Parisaawe, issoy giiraa shiishshiyaagaa. Parisaawee eqqidi ba wozanaa giddon woossiiddi, Xoossaw, taani hara asa ubbaadan worddanchcha, uuzenne, shaaranxxa woy ha giiraa shiishshiyaagaa mala gidenna gishshaw nena galatays. Saaminttan saaminttan 2 xoomays. Taani demmiyo miishshaa ubbaappe asirataa immays yaagis. Shin giiraa shiishshiyaagee haahuwan eqqidi haray atto saluwaa xeellanawukka dosibeenna. Shin Xoossaw, taani nagaranchcha, tana maara yaagidi ba tiraa bubbuxiis. Taani inttessi odiyoogee aybee giikko hagee Parisaawiyaappe qillidi ba soo biis. Ayssi giikko bana xoqqu oottiya uray kawuyana. Shin bana kawushshiya uray xoqqu baana yaagis. Yesuusi guutta naata bochchana mala issi asay naata akko ehiis. Shin irssu ashkarati hegaa be'idi he asaa hanqqettidosona. Yesuusi guutta naata baakko xeessidi guutta naati taakko yiyoogaa diggopite. Ayssi giikko Xoossaa kawutettay hageetu malaasa. Taani intteyyo tumaa gays. Xoossaa kawutettaa guutta na'aadan ekkenna uray ooninne he kawutettaa mulekka gelenna yaagis. Yihudaa biittaa haariyaageetuppe issoy lo"o tamaarissiyaago, taani merinaa de'uwaa laattanaw ay oottoo? yaagidi Yesuusa oychchiis. Yesuusi zaaridi tana ayssi lo"o gay? Xoossaa xalaalappe attin hara lo"oy ooninne baawa. Xoossaa azazuwaa shaaramxxoppa, woroppa, wuuqoppa, wordduwaa markkattoppa, ne aawaanne ne aayyiyo bonchcha yaagiyaagaa eraasa yaagis. Bitanee taani hegaa ubbaa na'atettaasappe doommada ha'i gakkanaassikka naagays yaagis. Yesuusi hegaa siyidi bitaniyaa ha'ikka neeyyo issibay paccees. Neeyyo de'iyaabaa ubbaa bayzzada he miishshaa hiyyeesaw gisha. Neeni saluwan duretana. Yaatara yaada tana kaalla yaagis. Shin bitanee hegaa siyido wode I daro dure gidiyo gishshaw qarettiis. Bitanee daro qarettidoogaa Yesuusi be'idi dure asi Xoossaa kawutettaa gelanaagee waani metanddeeshsha? Dure asi Xoossaa kawutettaa gelanaagaappe gaameelay marppiyaa xoo'iyaara aad'anaagee matattees yaagis. Hegaa siyidaageeti yaatin attanaw danddayiyay oonee? yaagidosona. Shin Yesuusi zaaridi asaw danddayettennabay Xoossaw danddayettees yaagis. Phexroosi Yesuusa be'a, nuuni nuussi de'iyaa ubbabaa aggi bayidi nena kaallida yaagis. Yesuusi taani inttessi tumaa gays. Xoossaa kawutettaa gishshaw giidi keettaa woy aawaanne aayyiyo woy ishantta woy machchiyo woy naata aggida asi ooninne ha'i baassi de'iyaagaappe daruwaa ekkana. Qassi sinttappe yaana wodiyankka merinaa de'uwaa ekkana yaagis. Yesuusi 12 erissiyo ashkarata banaara efiiddi eta nuuni ha'i Yerusalaame kiyeettees. Hananabaa yootiyaageeti xaafido tabay asaa na'aabay ubbay polettana. Ayssi giikko eti tana Ayhuda gidenna asaassi aattidi immana. Ta bolli qilliiccana, cuchchana, qassi tana wayssana. Eti tana lissuwan garafananne worana. Shin taani heezzantto gallassi hayquwaappe denddana yaagis. Shin
erisiyo ashkaratussi I yootidobaappe aybinne gelibeenna. I yootidobay etappe geemmin eranaw danddayibookkona. Yesuusi Yarkko gakkana matidaashin issi qooqe bitanee woossiiddi ogiyaa doonan uttiis. Uttidaagee daro asay aadhdhiyoogaa siyidi hegee aybee yaagidi oychchiis. Asay Naazreeta Yesuusi aadhdhees yaagidi ayyo yootiis. Yootin ba qaalaa xoqqu oottidi Daawite na'aw Yesuusa tana maaraarkki yaagiis. Sinttan de'iyaageeti A hayssa giidi hanqqettidosona. Shin I ba qaalaa kaseegaappe keehi xoqqu oottidi Daawite na'aw tana maaraarkki yaagiis. Yesuusi eqqidi he qooqe bitaniyaa baakko ehana mala azaziis. Qooqee akko yiidi gakkana matishin taani neeyyo ay oottanaw koyye? yaagidi A oychchiis. Oychchiin qooqee ta Godaw taani xeellanaagaa koyays yaagiis. Yaagin Yesuusi A xeella nena ne ammanoy gattiis yaagis. Sohuwaarakka A ayfee xeelli aggin Xoossaa galatiiddi Yesuusa kaalli be'is. Asa ubbay hegaa be'idi Xoossaa galatiis. Luqaasa